निजे बंचिबाकू जाई मु तांकू गुली करी मारी देइछि। गोपाल कहउचंती मु जदि नवदास को मर्डर करि न थांती से मते जीवन रो मारी देइ थांते। नवदास को गोपाल काहेकि हत्या करिथिले एपर्यंत ओडिशा रो मीडिया रे ए संपर्क रे स्पष्ट आलोचना करा जाय नाही। गोपाल प्रकृत रे कौन बयान रखिचंती क्राइम ब्रांच आगरे जहा कोर्ट डॉक्यूमेंट भाबरे चार्जशीट आकार रे कोर्ट रे पुलिस रखिची क्राइम ब्रांच रखिची एवं यार कारण गुड़िक कौन कहीं गोपाल गुली मारी नवदास को मु आपण को से देइथिबा बयान जहा क्राइम ब्रांच रेकर्ड रे रही चार्जशीट रे लिपिबद्ध करा जाइछि तार पूरा आक्षरिक शब्द गुड़िक आपण सामना रे रखिबी। नवदास को गोपाल काहिंकी हत्या करिसंती। गोपाल कहउचंती 2021 मसियारू मु ब्रजराज नगर थाना गांधी छक आउटपोस्ट रे पोस्टिंग पाइथिली एवं से गोटे घटना संपर्क में वर्णना करुछंती नवदास सहित तांकर गंडगोल केबे आरंभ होला। 2014 मसिया पूर्वरु गोपाल कहउचंती जे नवदास गाड़ी को से अटकई थिले इलेक्शन पूर्वरु चेकिंग करुथिले जेतेबेले से पाइथिले से गाड़ी भितरे डिस्पोभान कार्टून भितरे टंका से देखिबा को पाइथिले। नवदासंकर सहित जो गाड़ी जाउथिला से गाड़ी रे से टंका देखुथिले इलेक्शन समय गाड़ी भितरे टंका थिला गोपाल दास तंक देखिथिले सेटा की टंका से गुडिक काहार आउ केउठा को नै जाउछ बोली पचारिबारु सेतबेले मंत्री नवदास पछरे आसुथिबा आउ गुटिए गाड़ी रु ओल्हाई आसी मो उपरे नाली आखि देखाई मो उपरे विरक्ति प्रकाश करथिले। तापरे नवदास रो पिला माने मते ए बाबद रे तुमे पड़ नाही बोली कहिबारु मु डरी जाई तांको गाड़ी को छाड़ी देइथिली। एहा व्यतीत मंत्री नवदासंकर पिला माने चेला माने बहुत आईन विरुद्ध काम करुथिले और लोकमानक प्रति बहुत अन्याय करुथिले। से कहले जे से धमकैथिले नवदास जेहेतु से टंका नै जाउथिले आ धरा पड़िथिले सेतबेले प्रथम थर पई तांकर गंडगोल आरंभ होइथिला। जेहेतु मु पुलिस डिपार्टमेंट रे थिली मु तांकर एई सब कारनामा को सही पारु नथिली तेणु तांकर किछि पिलांकु मु बाड़ाबाड़ी करिथिली। नवदास प्रथमे तांकु नालियाखी देखैथिले विरक्ति प्रकाश करुथिले टंका चेकिंग समय जतले चेकिंग समय टंका धरा पड़िथिला तापरे नवदास रंग पिला माने तांकु धमकैथिले एवं से डरी जाइथिले तांको गाड़ी को से छाड़ी देइथिले एवं नवदासंकर पिला माने ब्राकेट रे चेला माने बहुत आईन विरुद्ध काम करुथिले और लोकमानक प्रति बहुत अन्याय करुथिले। जेहेतु मु पुलिस डिपार्टमेंट रे थिली मु तांकर एई सब कारनामा को सही पारु नथिली तेणु किछि पिलांकु मु बाड़ाबाड़ी करथिली। नवदासंकर समर्थक मानकु गोपाल दास बाड़ाबाड़ी करथिले। तापरे कोन हला जेउ कारण पई नवदास मु ऊपर रागी जाइथिले जे तांकर समर्थक मानकु मु काहेकि बाड़ैछि तांकर पिला माने मते देखि नेबे बोली धमक देइथिले। सेही बळी किछि दिन तळे मु मनोज बरिया और मोर बड़ भाई मिसी भोजी भात करूथुलु। नवदासंकर जने दृढ़ समर्थक मनोज बरियाक सहित भोजी करूथिले गोपाल दास एवं मनोज बरिया कहिथिले जे दादा दादा माने ब्राकेट रे नवदास तुम उपरे रागिचंती तुमे टिके देखिकरी चलिबो तुम जीवन प्रति विपद अछि से कथा सुनी मो पेंट रे झाड़ा परिश्रा पड़ीगला तेणु करी धीरे धीरे मो जीवन को भय आसला। जेतबेले मनोज बरिया कहले जे दादा तुम उपरे रागिचंती नवदास तुम उपरे रागिचंती सेतबेले गोपाल डरी जाइथिले। से कहउचंती मो पेंट रे झाड़ा परिश्रा पड़ीगला भली लागिला मते। एमिति किछि दिन तळे मंत्रींकर पिला माने बा समर्थक माने मोर रहिबा क्वार्टर आगरे राति रे परिश्रा करी मते गाली गुलज करथिले। क्वार्टर आगरे तांकर समर्थक माने परिश्रा करथिले गाली गुलज करथिले। मु सेमानकर नाम जानिनी किंतु गला बेले कहि कि जाइथिले कि आमे माने मंत्रींकर लोक आम सांगरे लागिले भलो हबनी तोते आमे सफा करि दबु। समर्थक माने नवदासंकर समर्थक माने एमती धमकेइथिले गला बेले क्वार्टर आगरे परिश्रा करथिले एवं गोपाल को धमकेइकरी जाइथिले। सेमिति भी नवदास एठारे बहुत अन्याय करुथिला जहा गोपाल कहिसंती क्राइम ब्रांच को अबिकल कथा तांकर एया सबु सरकारी कर्मचारी आउ पुलिस वाला को धमक चमक देई सबु काम करुथिला आउ गुंडागिरी करुथिबा तार पिलांकु से सपोर्ट करी
ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହେ ତେବେ ସମାଜର ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଯିବ। ସମାଜରେ ସେ ବିଜେଡି ଦଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକାଇ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲା। ଏଭଳିକି ବାଲି ବେପାର, ଆସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆଉ କାହାର ଗାଡ଼ିକୁ ସେ ଲଗେଇ ଦେଉନଥିଲା। ଏ ଥିଲା ନବ ଦାସଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଥିବାର କାହାଣୀ, ଯାହା ଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ଭୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଲୋକ ଲଗେଇ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ବୟାନ ଯେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ଏହାପରେ ଗୋପାଳ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ଯେ ନବ ଦାସ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଏମଏଲଏ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଦିନ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି ଓ ମୋ ପିସ୍ତଲରେ ଗୁଳି ଲୋଡ୍ କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଦିନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଦିନ ଠାରୁ ଗୁଳି ମୋ ବନ୍ଧୁକରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗତ 29/1/2023 ମସିହା ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ପାଖରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ସର୍ଭିସ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ଆଗରୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମୋ ପିସ୍ତଲ କକ୍ କଲି। ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରୁ 12:15 ଭିତରେ ନବକିଶୋର ଦାସ ଉକ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଉଦ୍ଘାଟନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ବାଟ ଆଗରୁ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବାଜା ବଜାଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ବାମପଟ ଡୋର ଖୋଲି ବାହାରିବା ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ହୋଲଷ୍ଟର ଭିତରୁ ଆଗରୁ କକ୍ କରି ରଖିଥିବା ମୋର ପିସ୍ତଲରୁ ଅତି ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ ବାମ ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି କରିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଘାତ ହେଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ସେଠାରେ ମୃତନ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାବୁ କରିନେଲେ, ମୋର ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ପିସ୍ତଲରୁ ଆଉ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରିଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନବକିଶୋର ଦାସକୁ ମାରିଲି ତାର କାରଣ 25ରୁ 30 ଗୋଟି ଛୋଟ ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ମାରିବାର କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିଲି, ଯଦି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋତେ ମାରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ୟା ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଭଳି ପେପର ଭିତରେ ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ପେପରରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ହତ୍ୟାର କାରଣ ଲେଖି ସେ ପକେଟ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ମାରିବାର କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲି। ଘଟଣା ଦିନ ସେହି କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଛି। ଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିନଥାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ନବ ଦାସଙ୍କର ବୟାନ। ଏହାକୁ କୋର୍ଟରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ
आलोचना करा जाई पारे किंतु मुख्यतः गोटे क्राइम प्लॉट जो क्राइम प्लॉट रे जे मुख्य आसामी से निजर मत रखुचंती क्राइम ब्रांच आगरे किंतु नेता मानकर अभियोग हेउची परिवार लोकंकर अभियोग होची यह एक प्री प्लान मर्डर को टिके अधिक व्याख्या करबा उचित। ए जो चार्जसीट रही ए चार्जसीट रे नव दासंकर पत्नी मिनती दास पुओ विशाल दासंकर बयान मध्य रही सेमाने कहउचंती आम बापांकु पूर्व निर्धारित योजना अनुसार मारी दिया जाइछि प्री प्लान मर्डर बोली सेमाने बयान देइचंती। प्री प्लान मर्डर जहार व्याख्या बहुत भावरे करा जाई पारे केवल एतिकी मु कहबा पई चाहिबी जे वर्तमान क्राइम ब्रांच पुणी थरे फाइल खोलिछि एवं ए फाइल भितरे कन्स्पिरेसी एंगल बा षडयंत्र किछि हेइथिला कि नाही से संपर्क रे तदंत करूछि। अर्थात गोपाल जहा बयान दउचंती यहा बाद आउ किछि घटना अछि कि सतरे गोपाल एई कारणरू नवदास को हत्या कला ना ए निजर क्राइम को अपराध को लुचेबा पाई से एई सबु घटना बयान करिछि पछरे आउ किछि व्यक्ति अछंती ए कथा एबे भी संदेह भितरे रहिछि। सेथिपाई सीबीआई इनक्वारी दाबी करुछंती परिवार लोके किछि नेता मध्य दाबी करुछंती किंतु ए होछि गोपाल दासंकर ऑफिशियल रेकॉर्ड रे थिबा बयान को कारणरू से नवदास को हत्या कले। ए वीडियोटी केमती लागेला आपण मतामत रखिबे। न्यूज रूम रो वीडियो गुडी को अधिक रु अधिक संख्या रे लाइक करिवे शेयर करिवे आउ आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे आउ आम भली सांबादिक मानन को उत्साहित करिवे। धन्यवाद नमस्कार।